अब बड़ शांत को कौन मांगे सी तो सब हता कथा दैव दशा ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଜଗା ଡାକିଲେ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରୁ ଏବଂ ଜଗାକୁ ଡାକୁଛି ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜଗତ ଶାନ୍ତି ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯିଏ ଅନୁଭବ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର। ତେଣୁ ଭାବ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାବରେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦେବୀଦଳନ ରଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ପାପୀ ତାପୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଏକ ମହାନ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ମହାନ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା अब बड़ शांत को कौन मांगे सी तो सब हता कथा दैव दशा कोटी ओडिया मणि जे आउ आम कौन मांगे सी तो सब देछि तो अनुभूति बहुत अच्छी अनुभूति तो आम भाभी नथिलु जे आम आसी बोलिकी जगन्नाथ को दर्शन करने तो हठात एमती प्रोग्राम हो गला आम एमती 10-12 जन एकाठी कि जगन्नाथ को देखा मन बलैलु आउ जी आम इच्छा करूँ आसिक समस्ते बड़दाण्ड में पहुँची जाइलु राति एत वर्षा तमाम भितर आम आसिक पहुँची जाइलु आम ट्रेन 3टा फेल हेलु आम भाभी पार्थिलु आम बड़दाण्ड में पहुँची पारूँ जगन्नाथ दर्शन पारूँ जगह दर्शन करूँ जाऊ एत वर्षा सत्वे आम समस्ते जगाकर दर्शन करूँ आसिक जय जगन्नाथ।